हेलो दिस इज विक्रम एंड वेलकम टू माय कुक शो चैनल। आज हम बनाएंगे समर सीजन में एप्पल मिल्क शेक। उसके साथ रहेगा सिनेमन पाउडर और वैनिला आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एप्पल, शुगर, कवर करके उसको ब्लेंड करेंगे। ये है मिल्क, सिनेमन पाउडर, वैनिला आइसक्रीम, ब्लेंड हो गया। आइस क्यूब, आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।